पाठ नंबर 8 कौन शिखिबा। अभ्यास प्रश्न उत्तर नंबर 1 लेखाई लेखक मनुष्यर दोष और गुण संपर्क कौन कहते। लेखक मतरे प्रत्येकंकर दोष और गुण अच्छी आमे दोष को छाड़ी गुण शिखिबा। लेखक मतरे अमेरिका सबुठ भल कथाटी कौन। लेखक मतरे अमेरिकार सबुठ भल कथाटी होउछि शारीरिक परिश्रम। लेखक मॉर्गन को बंधु को देखी से किए बोली भाविले। लेखक मॉर्गन को बंधु को देखी से साई पड़िशार केही जणे चिन्हा कुली बोली भाविले। मॉर्गन को बंधु कहीं लेखक पाखरे क्षमा मागिले। मॉर्गन बंधुंकर हाथ जाक कादुଅ लागिथिबारु से लेखक सहित करमर्दन करिपारिले नाही बोली क्षमा मागिले। बुढ़ा बयस बेकर कोड़ी साभल धरी एते काम करिबार उद्देश्य कौन थिला। बेकर तांकर जीवन को उपभोग करिबा पई बुढ़ा बयस कोड़ी साभल धरी एते काम करुथिले कारण काम व्यतिरेके अमेरिकान जीवन सुख कल्पना असंभव। अमेरिकार लोकों ठारू शिखिबा भली सबुठ बड़ कथाटी कौन। अमेरिका लोकों ठारू शिखिबार सबुठ बड़ कथा हेउछि अन्यर प्रशंसा करिबा। अमेरिकार लोके कौन पाई अधिक व्यस्त। आंतर्जातिक भाव विनिमय लगी अमेरिकार लोके अधिक व्यस्त। लेखक मतरे आमे देश और जाति पाई कौन करिबा उचित। लेखक मतरे आम देश और जाति पाई मुक्तिपथ खोजिबा। सरल भाषा रे बुझाई लेख। शिक्षित बड़ लोक शारीरिक परिश्रमर मर्यादा न बुझिला पर्यंत केवल अधापेटिया दुर्बल मूलिया हाथ में देश उठी पारिब नाही। शिक्षित लगब नाही। उक्त गद्यांशटी आम साहित्य पुस्तकर कौन शिखिबा प्रबंधरू आनिथिला। एही प्रसंगरे लेखक गोलोक बिहारी धल शारीरिक परिश्रमर मर्यादा संपर्क आलोचना करिछंती। प्राबंधिक मतरे शारीरिक परिश्रम हेउछि गोटे देशर उन्नतिर मूल कथा। ए संपर्क लेखक शिक्षित अमेरिका मानकर शारीरिक श्रम प्रति सम्मान बोध संपर्क आलोचना करिछंती। किंतु बड़ दुखर कथा आम देश रे थरे से जदि अक्षर पढ़िछि से माटी को भूली जाउछि। से निज को शिक्षित और बड़ लोक मन करी शारीरिक श्रम को हीन दृष्टि विचार करुछि। ताहा केवल दुर्बल मूल्यार श्रेणीर लोक मानकर कार्य बोली विचार करुछि। एहा द्वारा देशर उन्नति पारिब नाही। तेणु लेखक एही मत प्रदान करछन्ति। खर अर्थ काम व्यतिरेके अमेरिकान जीवन रे सुख कल्पना असंभव। काम लेखब असंभव। उक्त गद्यांशटी आम साहित्य पुस्तकर कौन शिखिबा प्रबंधरू आनीत। एही प्रसंग रे लेखक अमेरिकीय मानकर कार्य प्रति निष्ठा विषय वर्णना करिछन्ति। अमेरिकार जने अवसर प्राप्त इंजीनियर मिस्टर बेकर 70 वर्ष बयसरू अधिक होई थिले मध्य से टांगिया कोड़ी और साबल साहित्य काम करती। तांकर काम प्रति आग्रह देखी लेखक ताकू दिने एते परिश्रम करिबार कारण विषय पचारिले। से महाशय लेखक को उत्तर देले जे से जीवन को उपभोग करिया पई काम करती। काम व्यतिरेके अमेरिकान जीवन सुख कल्पना असंभव।
ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଶିକ୍ଷାମୂଳକ। ଗ ନମ୍ବର ମାଛି ନ ହୋଇ ମହୁମାଛି ହେବା, ଘାରେ ନ ବସି ଫୁଲରେ ବସିବା। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକର କଣ ଶିଖିବା ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆନିତ। ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖକ ଶ୍ରମ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଆମେରିକୀୟ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରମ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଓ ଅନ୍ୟର କର୍ମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଗୁଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ଶ୍ରମକ କରୁଣା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟର ଶ୍ରମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁନା। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଛିର ଘାରେ ବସିବା ସ୍ୱଭାବ ଭଳି ଘୃଣାର କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ମହୁମାଛି ଫୁଲରେ ବସି ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା କଲା ଭଳି ଭଲ ଗୁଣକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଲେଖକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦିଅ ହୋଇଛି। କର ସେଇ ମୂଲିଆ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ପାଟି କରି ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛି, ହାଏ ମର୍ଗାନ, ହାଉ ଆର୍ ୟୁ। ହେଲା ଚିହ୍ନା ଭାବିଲି ସାଇ ପଡ଼ିଶାର କେହି ଜଣେ ଚିହ୍ନା କୁଲି ହୋଇଥିବ, ମାତ୍ର ନିକଟକୁ ଗଲାରୁ ପ୍ରଫେସର ମର୍ଗାନ ତାଙ୍କୁ କଲଗେଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପକ ବୋଲି ମୋ ସହିତ ପରିଚୟ କରାଇଦେଲେ। ख ନମ୍ବର ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯେତେ କାମ ଅଛି ଘାସ କଟାରୁ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବିଜ୍ଞାନ ଛାଞ୍ଚରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ତେଣୁ ଯିଏ ଘାସ କାଟୁଛି ଲୋକେ ତାକୁ ବି ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, କହନ୍ତି ସେ ଗୋଟାଏ ବଢିଆ ଘାସ କଟାଳି। କ ସ୍ତମ୍ଭ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ, ବୁଢା ବୟସ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ। ଦୋଷ ଗୁଣ ଭାବଭଙ୍ଗୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ବାକ୍ୟକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର ଆଉ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକାଇବା, ଘର ଉପରକୁ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗିବା, ଲୁହ ଏଇଟାକେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରା କହିଛି। କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକାଇ କଲି କରିବା ସାବିତ୍ରୀର ଅଭ୍ୟାସ। ନିଜ ଦୋଷ ନିଜେ ଦେଖ, ପର ଉପରକୁ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗିଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ପାଇଁ ଦେଶ ସେବକ ମାନ ଯେ କେତେ ଲୁହ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ତୁଳନା ନାହିଁ। 8 ନମ୍ବର ଅଦେଖା, ଅକାର୍ଯ୍ୟ, ଅଧର୍ମ, ଅମାନିଆ। ନର ଉତ୍ତର ହଉଛି ଅମୃତ ନିତ୍ୟାମନା ମୂଳମନ୍ତ୍ର ମହୁମାଛି ଫୁଲରେ। ତମ ପାଇଁ କାମ ଆଗରେ ରହିଛି। ପରୀକ୍ଷା ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଯେନ୍ଟାକି ଆମ ୱେବସାଇଟରେ ସବୁବେଳେ ଉପଲବ୍ଧ ରହୁଛି।